ମୋର ପ୍ରିୟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେହି ବି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଏଡ୍ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ କଲେଜ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଇଆଇଟିରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଏଡ୍, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ସର୍ବମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 16,950 ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ତ ଡିଟେଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2030 ବେଳକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ। ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଢା ହବ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜ, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର 4 ଇୟର ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଥିଲା, ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରିଜନାଲ, ଆମର ଯୋଉ ରିଜନାଲ ବିଏଡ୍ ର ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିଲା, କେମିତି ହଉଥିଲା? ରିଜନାଲ ବିଏଡ୍ ର ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ଏନସିଇଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଅଧୀନରେ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଇଆଇଟି ରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମପିସି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଫଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର, କିମ୍ବା ଏସସିଏସ୍ କଲେଜ, ବିଜେବି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ, ରାଜଧାନୀ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ବରଗଡ଼, ଏଫଏମ୍ ଅଟୋନମସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ, ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ୟାର ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡି ଆମର 12 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି କରିବେନି, 12ରୁ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆପଣ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 17 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସିୟୁଇଟି ବିଏଡ୍ 2 ବର୍ଷିକିଆ ବାଲା ଅଛି, ତ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବାଲା ଆପଣଙ୍କର 17 ଏପ୍ରିଲ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ସାର୍ ଏହାର ଡ୍ୟୁରେସନ କେତେ? 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ତ 4 ବର୍ଷିକିଆ ବିଏଡ୍ କୋଉମାନେ କଲେ ଭଲ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ମିନିମମ୍ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର 50% ଦରକାର, ଏସଟି, ଏସସି, ଏସସିବିସି ପିଲାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 45% ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଲଗା ବି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଅଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଧରାଯାଉ, ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର +3 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବିଏଡ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ 4 ବର୍ଷରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର, ୟାର ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିଲା। ତ ଏବେ ଆଉ ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ହଟିଗଲା। ସବୁ କଲେଜ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ବି କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ସବୁ କଲେଜରେ କେବଳ ଏନସିଇଟି ର ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆଡମିସନ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଏନସିଇଟି ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଆସିବ, ସେ ଯୋଉ ସ୍କୋର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ସେ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ +3 ଆଡମିସନ ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍କୋର କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ୱାଇଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ପବ୍ଲିଶ କରିବେ, ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଲେଜ ୱାଇଜ ଆଇଆଇଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ +3 ଆଡମିସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ କେମିତିକା ହବ? ମାର୍କ ବେସିସରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏନସିଇଟି ଆପଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାର
एंट्रांस स्कोर अनुसार आपण चॉइस देबे 1 2 3 4 एमिति के चॉइस देबे से अनुसार आपणकर एडमिशन हो ठीक अछि एबे सीट संख्या आगो मु आपण कहि देखन एमपीसी रे बीए बीएड भी आपणकर अछि एवं बीएससी बीएड भी अछि अच्छा बीए बीएड को माने करि परिबे जो माने देखन प्लस 2 साइंस पिला से सब करि परिबो प्लस 2 साइंस पिला से बीए बीएड भी करि परिबो बीएससी बीएड भी किंतु जे प्लस 2 आर्ट्स करिछि प्लस 2 आर्ट्स किबा आपणकर प्लस 2 कॉमर्स पिला से माने केवल बीए बीएड करि परिबे बीएससी बीएड करि परिबे नाही ठीक अछि बुझी गले देखि जंतु एमपीसी रे हमरो 100 टा आपणकर सीट अछि आईआईटी भुवनेश्वर रे आपणकर केवल बीएससी बीएड अछि 50 टा सीट अछि आपणकर एफएम यूनिवर्सिटी आपणकर एथिरे बीएससी बीएड 50 टा बीए बीएड 50 टा 100 टा सीट अछि रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आपणकर कटक रे बीए बीएड 50 बीएससी बीएड आपणकर 50 रीजनल बीएड देखंतु रीजनल रे हमरो 200 टी आपणकर सीट अछि रीजनल रे ठीक अछि तो रीजनल बीएड टा एथिरे आपणकर ऐड हे गला मिडिल रे भी सेकेंडरी रे भी तो 200 टी आपणकर सीट एससीएस ऑटोनोमस कॉलेज पुरी बीए बीएड भी बीएससी बीएड भी 100 टा सीट अछि बीजेबी ऑटोनोमस कॉलेज आपणकर खर्दा बीजेबी नगर खर्दा बीएससी बीएड 50 बीए बीएड 50 आपणकर राजधानी कॉलेज भुवनेश्वर आपणकर बीए बीएड 50 आ बीकॉम बीएड सेतेरे अछि हला 50 100 टा हला संबलपुर यूनिवर्सिटी आपणकर बीए बीएड खाली अछि 50 टा पंचायत कॉलेज आपणकर बरगढ़ बीए बीएड 50 बीकॉम बीएड 50 एवं फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज हैला एफएम आपणकर यूनिवर्सिटी रे 100 टा अछि हला आ आपणकर फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज रे आपणकर सेपरेटली 100 टा अछि ठीक अछि जानि गले एबे एडमिशन केमिति हेबो ताहा भी मु जणैली जे आगो आपण माने जो एनसीईटी रो परीक्षा आपण देबे एई परीक्षा रे आपण जो स्कोर रखिबे से स्कोर अनुसार एडमिशन होबो पूर्वरु ओडिसा रे आपणकर केवल दुईटी कॉलेज छाडी की बाकी सब कॉलेज रे कैरियर मार्किंग अनुसार होतिला एबे आ कैरियर मार्किंग आपणकर नाही केवल ए जो एनसीईटी रो स्कोर कार्ड आपणकर रहइबो से स्कोर कार्ड अनुसार आपणकर एडमिशन होबो मो मतरे समस्त आपण माने अप्लाई निहाती करबा आपणकर कथा तो यार ऑफिशियल वेबसाइट आपणकर होची आपण माने सिंपली गूगल रे आपणकर सर्च करिवे एनसीईटी जेमति सर्च करिवे एटा आपणकर वेबसाइट आसीबो exams.nta.nic.in/ncet ठीक अछि डेट संपर्क रे मु आपनको जणैली एबे यार देखंतु एग्जाम पैटर्न इनफॉरमेशन बुलेटिन ऊपर क्लिक करिवे आ यार सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओडिसा रो सबुठारु बडो टेलीग्राम ग्रुप रही छै हमरो ओडिसा टीचर एसोसिएशन जो ग्रुप रे 2,24,000 रु अधिक पिला अछंती से ग्रुप रे आपण जॉइन हेबे एथिरे आपनको मु आपनको सब क्वेश्चन प्रोवाइड कर देबे आपण जदी WhatsApp यूज करूछंती 8895154969 এই নম্বরে ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଏହାର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହବ ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା ଫିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଡିବ ତାହା ବି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫିଜ୍ ହେଲା ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 1200 ପଡିବ ओबीसी पिला मानकु 1000 पडिबो एसटी एससी दिव्यांग पिलांकु 650 टंका आपनकर पडिबो एप्लीकेशन फीस आपण जानि गले केते पडिबो एबे जो परीक्षा हबो ता केमितिका हबो ना ऑनलाइन मोड रे आपनकर हबो ऑनलाइन मोड ठीक अछि एवं एथिरे कोन कोन सब क्वेश्चंस पडिबो ता बुझंतु हला एथिरे भल से लक्ष्य करंतु हला मु आपनकु सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपनकु शेयर कर देबी जमारो ओरिडाबार आपनकर नै देखंतु एथिरे कोन कोन सब माने एग्जाम पैटर्न टाको आपन गुडी बुझा पाई पडिबो देखो एथिरे सर्वमोट 4टी आपनकर सेक्शन अछि हला सेक्शन 1 रे हमरो दुईटा आपनकु लैंग्वेज चूज करिया पाई पडिबो आपनकर इच्छा कोनोसी भी लैंग्वेज दुईटा आपन चूज करिवे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ठीक अछि माने नॉर्मली हमें ओडिया और इंग्रजी आपनकर चूज करिवा एबे सेक्शन 2 रे तीनटा डोमेन आपन सब्जेक्ट चूज करिवे एबे तीनटा डोमेन माने कोन जहाँ प्लस 2 रे आपण पढिथिबे सेई भितरु तीनटा आपण चूज करिवे आ एई गुडा आपणकर कॉमन अछि हला एगुडा आपणकर कॉमन ए सेक्शन गुडा कॉमन ठीक अछि एबे मु आपणकु देखौछि टीचिंग एप्टीट्यूड समस्तंकर कंपलसरी एवं टीचिंग एप्टीट्यूड रे 23 टा क्वेश्चन आपणकर पडिबो सेडु 20 टा आपणकु करिया पई पडिबो 28 टा क्वेश्चन पडिबो जनरल सेक्शन रे सेडु 25 टा करिया पई आपणकर पडिबो ठीक अछि आ सेक्शन 1 रे आपणकर 23 टा क्वेश्चन
20टा करिया पई पड़िबो सेक्शन 2 रे आपनकर 28टा क्वेश्चन 25टा आपनकर करिया पई पड़िबो तो सर्वमोट देखंतु ठीक अछि 181टा क्वेश्चन सेटु 160 टा आपनकर क्वेश्चन करिया पई आपनकर पड़िबो ठीक अछि देखि दियंतु एथिरे लैंग्वेज 1 रे 23टा क्वेश्चन लैंग्वेज 2 रे आपनकर 23टा क्वेश्चन 20 लेखाई करिया पई पड़िबो टीचिंग एप्टीट्यूड 23टा क्वेश्चन 20टा करिया पई पड़िबो जनरल टेस्ट रे 28टा क्वेश्चन रु 25टा आउ डोमेन रु आपनकर 3टा रु आपनको ए जो जोटाले आपण चूज करिवे हला एबे गुटे आपण ठीक कले हला एथिरे गुटे ठीक कले आपणकर 4 मार्क आपनको मिलिबो हला आ परीक्षा रो ड्यूरेशन आपणकर 180 मिनिट आपणकर रही 180 मिनिट ठीक अछि एबे देखंतु हला आ गुटे इंस गुटे ठीक कले आपनको 4 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले आपणकर 1 मार्क आपणकर कटि जिवो ठीक अछि हला जदि आपण आंसर करि नाहंती नो प्रॉब्लम किछि मार्क आपणकर कटिबो ही नाही ठीक अछि बुझी गले एबे देखंतु आपणकर जो परीक्षा आपणकर हबो को जगह रे हमर परीक्षा हबो ताहा भी म आपनको जणै दउछे हम ओडिसा रे को जगह रे आपणकर सेंटर पड़िबो ता देखंतु जल्दी अप्लाई कले आपणकर पाखगुडा रे पड़िबो लेट रे हेले दूर रे आपणकर पड़ी पारे हम ओडिसा रे देखंतु बलांगीर अछि आपणकर बलांगीर बालेश्वर भी आपणकर अछि बरहमपुर भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला संबलपुर अनुगुल भद्रक बरगड़ बारिपदा भवानीपाटना देवगढ़ जगतसिंहपुर कोरापुट फुलबाणी पुरी ठीक अछि एई सब जगह रे आपण मानकर एग्जाम सेंटर रही ठीक अछि जानि गल एबे आसंतु हमें सिलेबस संपर्क चूज कर माने देखिबा आपण करला सिलेबस रे चूज करले हमें एबे लैंग्वेज हमकु दुईटा आपणकर चूज करिवार अछि एबे आपण धरा जो ओडिया दुईटा लैंग्वेज आपण प्राय तो समस्तंकर ओडिया और इंग्रजी कंपलसरी आपणकर थिबो तो ओडिया आपण नेले ओडिया रे देखंतु कोन कोन पडिबो हला ओडिया लेखा हेछि हमर देखंतु आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखले मध्ये आपण जानि पारिबे देखंतु लाइव भी देखे दोछला एई भलिया पैसेज आपण को देइथिबो पैसेज को नै कि बोधे आपणकर 5टा प्रश्न आपणकर थिबो किछि सिमिलर वर्ड अछि आपणकर अपोजिट वर्ड आपणकर अछि आउ समास को नै कि मध्ये आपणकर किछि प्रश्न एथिरे पचारिछि ठीक अछि सेमिति हमरो इंग्रजी इंग्रजी टाको आपण नै गले आपणकर एथि इंग्रजी इंग्रजी आपण नेले एटा इंग्रजी रे मध्ये सेइ भलिया पडिबो ठीक अछि ओडिया गुटे नेले इंग्रजी लैंग्वेज गले एबे आपणकर जो डोमेन डोमेन रु आपणको 3टा आपणको नेबा पई पडिबो 3टा आपण माने जहा प्लस 2 रे पढी छथि सेइ भितरु एनी 3 आपण माने कहबे सर मो साइंस रे फिजिक्स पढीछि केमिस्ट्री पढीछि और बायोलॉजी पढीछि तो फिजिक्स आपण नेबे आ केमिस्ट्री आपण नेबे जहा जहा अछि आपणकर ए भितरु बायोलॉजी नेबे ठीक अछि आ आर्ट्स पिला माने आपण कहबे माने जहा पढी छथि सेइ भितरु एनी 3 आपण एनी 3 माने लैंग्वेज सब्जेक्ट बाद एनी 3 आपणको नेबा पई पडिबो आ ये तो कॉमन आ ए जो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपणकर कंपलसरी आउ जनरल टेस्ट आपणकर कंपलसरी एटा ए दुटा कंपलसरी जनरल टेस्ट रे हमर कोन कोन पडिबो ता देखि दियंतो आपण एथिरे रीजनिंग आपणकर पडिबो जनरल साइंस आपणकर पडिबो जीके पडिबो आपणकर एगुडा एटा कंपलसरी आउ टीचिंग एप्टीट्यूड मध्ये आपणकर एटा कंपलसरी अटे समस्तक पई कंपलसरी टीचिंग एप्टीट्यूड रे सिंगल मार्क भी आपणकर कटिबोनी एथिरे किछि डाउट आपणकर नाही ठीक अछि जानि गले तो एहा थिला अच्छा आउ देन सर एथिरे फी स्ट्रक्चर आपणकर केते कोन रहिछि देखंतु प्राय सबु कॉलेजेस मानकर आपणकर यदि हमें फी स्ट्रक्चर कथा आपणकर कहिबा तो प्राय सबु कॉलेज मानकर सेई सेम टंका आपणकर पडुछि सेई 2 लाख पाखा पाखी आपणकर खर्च प्राय हेइ जिवो 2 लाख किछि किछि तर जो आईआईटी मानकर आपण देखि देबे सेई 54000 लेखाई हेले चारटा सेमेस्टर आपण माने ए जो 2 वर्ष सॉरी 4 वर्ष जहा खर्च होला आपणकर ठीक अछि हैला तन करी आपण माने सेई भाबि नियंतु 2 रु 3 लाख टका खर्च होबो किंतु एथिरे आपणकर स्कॉलरशिप आकारे आपणकर बहुत टंका रिटर्न बैक आपणकर होई जिवो जदि आईआईटी रे आपण पाई गले तो बहुत ही भलो साइंस पिलांकर किंबा यदि आईआईटी रे धरा जो नो भी पाइले हमर जदि रीजनल रे आपण पाई गले देन तो बहुत ही भलो आ बाकी सब कॉलेज गुडा मध्ये आपणक पई भलो ही अटे ठीक अछि हैला लेकिन सब गुडा ही तो सेल्फ फाइनेंसिंग अटे एमपीसी हो कि एफएम हो रेवेन्सा हो किंबा एससीएस हो बीजेपी ऑटोनोमस हो राजधानी हो संबलपुर पंचायत राज पंचायत कॉलेज किंबा एफएम ऑटोनोमस सब गुडा खाली आईआईटी आ रीजनल बीएड एटा आपणकर टिके आपणक पई भलो अटे ठीक अछि हेले तो एहा थिला आपणकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मु आपनको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर कर देबी तो प्लानिंग आपणकर एमिति का हेबा उचित सब क्वेश्चन आपण करिवे नाही जो गुडा आपनको आसीबो
ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କଲେ ଭଲ। ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।